میرا چچا زاد فیروز ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ تبھی رشتہ دار لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کی آرزو مند تھیں، لیکن وہ ہر کسی سے بے نیاز، بس اپنی ہی دھن میں مگن رہنے والا لڑکا تھا۔ اگرچہ وہ میرا کزن تھا، لیکن ہمارے گھر پلا بڑا تھا۔ اسی وجہ سے میرے بہن بھائیوں میں اس کی حیثیت سگے بھائی جیسی ہی تھی۔ قصہ یہ کہ میرے والدین کو شادی کے بعد 4 سال تک اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب نہ ہو سکی، تو دادا جان نے فیروز کو امی ابو کے سپرد کر دیا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے۔ بتاتی چلوں کہ فیروز کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی والدہ کی شادی دوسری جگہ کر دی گئی تھی۔ فیروز کو دادی نے پالا اور پھر وہ امی کی گود کا پھول بن گیا۔ خدا کی قدرت کے اس کو گود لیے 2 ماہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی گود ہری کر دی۔ یوں انہیں حقیقی اولاد کی خوشی بھی نصیب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا۔ امی جان فیروز کو پہلے سے زیادہ چاہنے لگیں۔ کہتی اس کو ماں کا پیار دیا ہے تو مجھے بیٹی کی صورت اولاد کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ میں فیروز کو کبھی احساس نہ ہونے دوں گی کہ وہ میرا لے پالک ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو 3 بچے اور عنایت کیے، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ فیروز کو اہمیت دی۔ اس کے پیار میں کمی نہ کی اور نہ اس کو نظر انداز کیا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر خیال کیا۔ یوں 5 بچے ایک ہی ماں باپ کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ اسکول کی تعلیم مکمل کر کے میں اور فیروز کالج میں پہنچ گئے۔ وہ مجھ سے 1 سال بڑا تھا، تبھی میری اس کے ساتھ بنتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ امی ابو بلکہ سبھی ددھیال والے چاہتے تھے کہ مجھ کو میرے اس کزن کے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے، تاکہ بن ماں باپ کے فیروز کو والدین کا قوی سہارا رہے۔ سبھی اس امر سے متفق تھے۔ مجھے بھی پھپھو وغیرہ سے اس بارے میں سن گن ملی، تاہم یہ بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں نے فیروز کو احساس نہ ہونے دیا کہ بزرگوں کے درمیان ایسی بات چل رہی ہے، اور نہ ہی اس نے ظاہر کیا اسے کچھ علم ہے۔ ہمارا تعلق پہلے والا بھائی بہن جیسا ہی رہا، اور ہم نے ان سرگوشیوں پر کان نہ دھرے۔ جن دنوں ہم BBS فائنل کے اسٹوڈنٹ تھے، ہمارا ٹرپ کالج کی طرف سے بہاولپور سے لاہور گیا۔ میں اور فیروز ہم جماعت ہونے کے باعث اس ٹرپ میں شامل تھے۔ ہمارے پروگرام شیڈول میں شالیمار باغ کی سیر بھی شامل تھی۔ 10 بجے کے قریب شالیمار باغ پہنچ گئے۔ باغ میں بہت رونق تھی، غیر ملکی سیاح آئے ہوئے تھے۔ ایک اور تعلیمی ادارے سے لڑکیوں کا گروپ بھی تفریحی اور مطالعاتی ٹرپ پر آیا ہوا تھا۔ یہ تاریخ کی طالبات تھیں۔ یہ کوئی 30 کے قریب لڑکیاں تھیں۔ سبھی نے خوبصورت اور رنگین لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ لڑکوں کی دلچسپی کے لیے ایک خاص بات یہ تھی کہ لڑکیاں ایک دائرے میں رقص کر رہی تھیں۔ ان کے بیچ میں ایک لڑکی تھی جو بہت تیز ترار اور سب سکھیوں کی لیڈر معلوم ہوتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت انداز سے تالی بجا رہی تھی۔ بالکل فلموں والا سین تھا، اور ہم حیرت سے تک رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ رقص جھومر اتنا دلچسپ لگا کہ ہم تماشا دیکھنے کو ذرا دور ہو کر گھاس پر بیٹھ گئے۔ اچانک میری نظر فیروز پر اٹھی۔ وہ درمیان میں کھڑی تالی بجانے والی لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ان لڑکیوں نے دائرے میں رقص کے انداز میں گھومنا بند کر دیا اور ایک دوسرے کی طرف گیند پھینکنے لگیں۔ نہ جانے یہ کون سا کھیل تھا۔ ایک بار گیند ہماری طرف آ گئی اور فیروز نے پکڑ لی۔ اس لڑکی نے جو درمیان میں کھڑی تھی فیروز سے گیند واپس پھینکنے کو کہا، مگر وہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ اس نے گیند نہ پھینکی۔ لڑکی قریب آ گئی، تنک مزاجی سے گیند مانگنے لگی۔ فیروز اور اکڑ گیا۔ آخر لڑکی نے نرمی سے کام لیا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اس دن مجھے لگا کہ ماہ رخ میرے کزن کے دل میں اتر گئی ہے۔ وہ تو گیند لے کر چلی گئی، فیروز کا دل بھی ساتھ لے گئی۔ وہ بار بار میرے سامنے اس کا ذکر تعریفی انداز میں کرنے لگا، اور میں نظر انداز کرتی رہی۔ اگلے دن آرٹس کونسل والوں نے ہم طالب علموں کے لیے ایک تفریحی شو رکھا تھا، جس کا موضوع ایک تاریخی واقعہ تھا، اور یہ ڈرامے اور مکالمے کی صورت میں تھا۔ جب ہم اس ہال میں پہنچے جہاں شو منعقد ہو رہا تھا، تو ہم کو ایسی جگہ سیٹس ملی جہاں 6-7 لڑکیاں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ فیروز اور لڑکیوں کے درمیان ایک سیٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ گفتگو کے دوران بہاولپور کا ذکر آ گیا۔ ہم چونک گئے۔ لڑکیوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بھی اسی علاقے کی ہیں جہاں کے ہم ہیں۔ میں نے ذرا سا آگے جھک کر دیکھا، فیروز کے بعد ایک سیٹ خالی تھی، اور اس سے اگلی نشست پر وہی لڑکی بیٹھی تھی۔
गोया ये सच्ची लगन थी कि मेरे कज़न को कुदरत ने एक बार फिर से इस लड़की का दीदार करवा दिया था। जब लाइट हमारी नशिस्तों पर पड़ी तो लड़की ने भी फ़िरोज़ को देख लिया और मुस्कुरा कर मुँह फेर लिया। इस पर फ़िरोज़ बेचैन हो गया और उसके साथ बात करने का बहाना ढूंढने लगा। तभी कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए बैरा आ गया, क्योंकि ड्रामे का वक्फा हुआ था। पूछने लगा, जी कितनी कोल्ड ड्रिंक दूँ? फ़िरोज़ ने लड़कियों की तरफ इशारा करके कहा कि इन सभी को दो। वेटर समझा कि वो हमारे साथ हैं। वो बोतलें खोल खोल कर सबको देने लगा। लड़कियां सटपटा गईं। साथ वाली शोख ने फ़िरोज़ को घूरा। तभी उसने माफ़ी के अंदाज में हाथ जोड़ दिए। लड़की को जैसे तरस आ गया, वो खामोश हो गई। मैं अपनी नशिस्त से उठकर फ़िरोज़ और उन मोहतरमा के दरमियान वाली खाली सीट पर आ गई और उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने बताया कि सानिया नाम है और बहावलपुर में रहती हूँ। मैंने कहा कि हम भी। मैंने उससे पता और फ़ोन नंबर मांगा। उसने अपने वालिद का नाम बताकर कहा कि बस इतना ही काफ़ी है। तभी फ़िरोज़ ने जल्दी से मेरे अब्बू का नेम कार्ड, जिस पर हमारा पता और फ़ोन नंबर दर्ज था, जेब से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि वो अज़हद बेचैन हो रहा था कि कहीं ये मौका मैं हाथ से ना गंवा दूँ और फिर कभी इस परिविश का हमको सुराग भी ना मिले। 2 रोज़ का ट्रिप था। तीसरे रोज़ हम वापस घर आ गए। आते ही फ़िरोज़ ने इसी हसीना की बातें शुरू कर दी। मुझे गुस्सा आ गया कि फ़िरोज़ क्या हो गया है तुम्हें? छुरी तले दम तो लेने दो, अभी तो हम पहुँचे हैं। थकन भी नहीं उतरी और तुम लगे हो उसकी फ़िक्र करने, जिसने अपनी एक झलक दिखाकर तुमको दीवाना कर दिया है। कहीं तुम मजनू तो नहीं हो गए? हाँ, शायद उसी को जुनून कहते होंगे। तो फिर मैं मजनू ही ठहरा। अभी हम ये बात कर रहे थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़िरोज़ ने लपक कर उठा लिया, जैसे उसको इल्हाम हुआ था कि ये उसी परिविश का फ़ोन है। वो इस लड़की से बातें करने लगा। पहले इधर उधर की, फिर घर आने की दावत दे डाली। वो भी मेरी तरफ से कहा कि शीज़ा बहुत याद कर रही थी। शीज़ा को तुम बहुत अच्छी लगी हो, तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी कि फ़ोन आ गया। इस वक्त कमरे में नहीं है, वरना बात करा देता। फिर फ़ोन कर लेना, और हाँ, जल्द अज जल्द फ़ोन करके बताओ कब आ रही हो। हमारे घर का पता कार्ड पर दर्ज है, बहुत आसान है। वो ऐसे शुरू हो गया जैसे चंद घड़ियों की नहीं बल्कि बरसों की जान पहचान थी। मैं हैरत की तस्वीर बनी देख रही थी। आज तो इसको मेरा भी लिहाज ना था। वो इस कदर बेइख्तियार हो रहा था। सच कहा है किसी ने, इश्क ने जो आतिश लगाई हमें लग गई। बेइख्तियारी इंसान को ऐसे में कब खुद पर इख्तियार रहता है। ये आतिश एक तरफा ना थी, आग दोनों तरफ लगी थी। अगले रोज़ फिर उसका फ़ोन आ गया। फ़िरोज़ तो जैसे फ़ोन से चिपक कर सरापा कान बन गया था। फ़ौरन उठा लिया, बात की। उधर से अंदिया मिला कि कल आ रही हूँ, छोटी बहन साथ होगी। मौसूफ ने आसान रास्ता समझाया, गेट का रंग बताया, और ठीक टाइम पर अगले रोज़ फ़िरोज़ साहब गेट से बाहर मुंतज़िर थे। सानिया साहिबा को मिले, निगाहे दिल फर्श राह किए हुए थे। मुझे पुकारते वो उनको घर के अंदर लाए और कहा कि लो भाई, आ गए तुम्हारे मेहमान, इनको अटेंड करो, मैं कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। घर आए मेहमान की इज्जत रखनी थी मुझे भी। सानिया को अपने कमरे में लाकर इज्जत से बिठाया। जल्द ही फ़िरोज़ खाने पीने का सामान ले आए। खुद बावर्ची खाने में जा घुसे और मुलाजमा से कहा कि अच्छी सी चाय बनाओ। प्लेट्स निकाल कर खुद ही शामी कबाब, समोसे, टिक्के वगैरह प्लेटों में सजाकर ट्रॉली भर कर सामने ला रखी। फिर मस्कीन सूरत बनाकर एक तरफ सोफ़े पर बराजमान हो गए। रफ्ता रफ्ता बातें शुरू कर दी। मैं किचन में चाय पानी का इंतज़ाम करने चली गई कि ये भी कुछ यही चाह रहे थे। मैं कुछ देर को मंजर से हटूं तो खुलकर बातें कर लें। ठंडे पानी का जग लिए जब लौटी तो मोहब्बत के राही सदियों का फासला लम्हों में तय कर चुके थे। वो इस तरह के घुल मिलकर अपनायत से महफ़े गुफ्तगू थे कि जैसे बरसों की जान पहचान हो। अगला प्रोग्राम मुलाकात का तय हो चुका था और इस सफ़र मोहब्बत में मैं भी उनकी हमराही थी, क्योंकि मुझे घसीटे बगैर फ़िलहाल ये अकेले इस अजनबी लड़की को लेकर कहीं नहीं जा सकते थे। ये हमारे घराने में मायूब बात जानी जाती थी। मुझको इसी बाय ज़बरदस्ती सानिया की सहेली बनाकर फ़िरोज़ ने अपने दिल के करार को पाने की राह निकाल ली थी और मैं गूंगों की तरह चुप थी। इन हज़रत की जुनून को देखकर हिम्मत ही ना पड़ रही थी कि कुछ कहूँ या इस मुसल्लस शामिल होने पर इनकार कर दूँ। खुद भी इंसान को तजस्सुस होता है, लिहाजा चाहती तो अपने आप को माइनस कर लेती, मगर तजस्सुस का भला हो कि खामोश साथी बनती गई। अब इनकी बाकायदा मुलाकातें शुरू हो गईं।
एक रोज़ हम अरबी शाह का महल देखने गए। वापसी पर ज़रा देर हो गई। सानिया ने कहा कि जल्द मुझे घर पहुंचना है, देर होने पर डांट पड़ेगी, तो फिरोज़ ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। बदकिस्मती से अचानक एक तरफ से बैलगाड़ी और दूसरी तरफ एक 10-12 बरस का लड़का आ गया, जो सड़क को दौड़कर पार करने की कोशिश में था। बच्चे को बचाने की खातिर फिरोज़ ने बैलगाड़ी में कार दे मारी और यूं हम सभी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। बड़ा ख़तरा सानिया की तरफ से था, बात छुपी नहीं रह सकती थी। मुझे कम चोट आई थी, लिहाजा फ़ैसला किया फ़ोन करके सानिया के वालिदैन को आगाह कर दूं और इल्ज़ाम अपने सर ले लूं कि मेरे बुलाने पर मेरी सहेली सानिया हमारे घर आई थी और मैं खुद उसको छोड़ने आ रही थी, तो रास्ते में ये नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। सानिया के माँ बाप फ़ोन सुनते ही दौड़े हुए अस्पताल चले आए। इस वक्त तो वालिदैन के लबों से दुआ के सिवा और कलमात ना निकले, लेकिन जब 5 रोज़ बाद उसको अस्पताल से छुट्टी मिली और कुछ दिनों की देखभाल से वो ठीक हो गई, तब बाप ने वाक़े की बाज़पुरसी की और उसको बहुत डांट पड़ी कि क्यों इस तरह वो घर से निकलती है और इतनी ताख़ीर क्यों की वापसी में। सज़ा के तौर पर उन्होंने इसका किसी भी सहेली के घर आना जाना ममनू करार दे दिया। यहाँ तक कि बग़ैर वालदा या भाई के कहीं भी घर से जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हमारे फाइनल ईयर के पेपर्स हो गए। नहीं मालूम था कि सानिया की मंगनी उसके कज़न से हो चुकी है। वो लोग लाहौर में रहते थे और हादसे का उनको इल्म ना होने दिया गया था। इधर हमारे बेकरार कज़न ने अम्मी को मजबूर किया कि सानिया के घर जाकर उसके वालिदैन से रिश्ता तलब करें। इस मुतालबे पर अब्बू शशिद रह गए और अम्मी ने दांतों में उंगली दबा ली। ए अल्लाह, क्या हो गया है इस लड़के को? अच्छा भला था, घर की लड़की घर का लड़का। ये ख्वाब भी मेरे वालिदैन का चिकना चूर हुआ। फिरोज़ की हालत ज़ार ऐसी कि खुद के होश उड़े हुए थे और हमारे भी उड़ाए दे रहे थे। तभी अम्मी मजबूर होकर उसकी खुशी के लिए सानिया के घर गईं कि फ़िरोज़ से वो बेहद मोहब्बत करती थी और उसको यूं आज़रदा खातिर ना देख सकती थी। वहाँ से साफ इनकार हुआ। उसकी माँ ने वाज़ेह किया कि उसकी मंगनी मेरे देवर की लड़की से हो चुकी है, हम मजबूर हैं और माज़रत ख्वाह हैं। अम्मी तो अपना सा मुँह लेकर आ गईं। अम्मी के चेहरे को देखकर फ़िरोज़ का रंग उड़ गया। बिन कहे समझ गया कि क्या जवाब मिला है। अगले दिन सानिया का फ़ोन आया, खुदा के लिए फ़िरोज़ अब मुझे कभी फ़ोन मत करना, क्योंकि वालिद समझ गए हैं जब तुम्हारी वालदा रिश्ता मांगने आई कि इस रोज़ का हादसा बिला वजह नहीं था और मैं सानिया से नहीं तुमसे मिलने गई थी। उन्होंने तुमको अस्पताल में ज़ख्मी पाया था तो सारी बात समझ ली थी। मेरी तो शामत ही आ गई है। अब मुझे जल्द अज जल्द वो डोली में बिठाकर मंगेतर के घर रुखसत करने का बंदोबस्त कर रहे हैं। फ़ोन सुनकर फ़िरोज़ की रही से ही आस भी जाती रही। वो बेहद दिल गिरफ्ता था। मैं और मेरे वालिदैन समझ रहे थे कि हमारे माशरे में तो आए दिन ऐसे वाक़यात होते ही रहते हैं कि पसंद किसी को किया, शादी कहीं और करनी पड़ी। ख़ास तौर पर हम लड़कियों का तो ये मुकद्दर बन चुका था। वक्त के साथ दोनों को सब्र आ जाएगा, सब कुछ मामूल के मुताबिक और ठीक ठाक हो जाएगा। सानिया की शादी को चंद दिन गुजरे थे। फ़िरोज़ की हालत गैर थी, वो ऐसे में कुछ भी कर सकता था। अचानक पता चला सानिया की हालत ख़राब है और वो अस्पताल दाखिल है। उसकी छोटी बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो झुलस गई है। कैसे? मैंने पूछा। बोली मुलाजमा किचन में गैस का चूल्हा बंद करना भूल गई थी, क्योंकि गैस की इन दिनों लोड शेडिंग हो रही थी, इसे पता ही ना चला। गैस अचानक चली गई, मुलाजमा भी घर चली गई। गैस आई तो दरवाज़ा बंद होने की वजह से किचन में भर गई। सानिया ने सालन गर्म करने को चूल्हे को माचिस दिखाई तो धमाका हो गया और आग लग गई। वो दौड़ती हुई बाहर तो आ गई, मगर कपड़ों ने आग पकड़ ली थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा झुलस गई है। अस्पताल लेकर गए हैं, मगर ज़्यादा देर जिंदा ना रह सकेगी। ये अंधुनाक खबर फ़िरोज़ के लिए कम तकलीफ दाना थी। वो इस कदर रोया कि मेरी रूह का सुकून छिन गया। मैंने पूछा कौन से कब्रिस्तान में उसकी आखिरी आरामगाह है। उसने बताया कि कब्रिस्तान हमारे इलाके का था, ज़्यादा दूर ना था। फ़िरोज़ का इसरार था फातिहा पढ़ने मेरे साथ सानिया की कब्र पर चलो। मैंने सोचा कि जाना चाहिए ताकि मेरे कज़न को कुछ करार आ जाए। मुझे खुद बहुत अफसोस था। हम सानिया की कब्र पर चले गए। वो उसकी कब्र के पास बैठकर रोने लगा। बहुत देर बैठा रहा। सूरज तेज़ होने लगा तो मैंने कहा बस अब घर चलो। बड़ी मुश्किल से उसे वापस घर लाई। उसके बाद फ़िरोज़ को किसी ने हंसते हुए ना देखा। वो हर रोज़ सुबह सवेरे कब्रिस्तान चला जाता और वहाँ कुछ वक्त गुजार कर आ जाता। इस पर भी उसका ज़ख़म भरा ना और ना रूह को करार आया।
کبھی کبھی تو اس پر ایسی وحشت طاری ہوتی کہ رات کو بھی قبرستان کی طرف نکل جاتا، ثانیہ کی قبر پر دیا جلاتا اور بیٹھا رہتا۔ میں پوچھتی کہاں گئے تھے؟ قبرستان دیا جلانے گیا تھا۔ ثانیہ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، دکھی ہو جاتی، اس کو سمجھاتی، وہ نہ سمجھتا۔ اسی طرح کافی دن ہوتا رہا۔ صبح، دن اور شام کے بعد اس لیے وہاں جاتا ہوں کہ اس وقت اس کے گھر اور رشتہ داروں کا ثانیہ کی قبر پر فاتح کے لیے آنے کا کم سے کم امکان ہوتا تھا۔ سردیوں کی ایک رات وہ اسی طرح گھر سے نکلا۔ امی پریشان تھیں، کہاں جاتا ہے اس وقت؟ میں تو جانتی تھی مگر کسی کو نہ بتاتی تھی کیونکہ اس نے قسم دے رکھی تھی۔ وہ بھیانک رات ہماری زندگی کی منحوس ترین ثابت ہوئی کیونکہ اس رات واپس لوٹتے ہوئے فیروز کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ اس کی پنڈلی لہو لہان تھی۔ فوراً ہسپتال لے گئے، انجیکشن لگائے گئے، مگر شاید وہ ٹھیک ہونا ہی نہ چاہتا تھا۔ اس نے اسی کرب میں دنیا کو چھوڑ دیا اور اسی قبرستان میں ثانیہ کی قبر سے کچھ دور اس کو جگہ ملی۔ وہ بھی اپنی آخری آرام گاہ میں جا سویا جس کی اسے شدید آرزو تھی۔ شاید وہاں جا کر اس کی روح کو سکون مل گیا ہو۔ کون جانے کہ اس دنیا کے معاملات کیا ہیں اور اس دنیا اور دوسری دنیا کے درمیان میں موت کا کالا پردہ تنا ہوا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔